अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम हफीज़ बलोच के लिए जो धरना दिया गया था 1 मार्च को, आज उसका 10वां दिन है और ये हफीज़ बलोच के जो साथी तलबा हैं वो बड़े डिटरमिन हैं, अभी तक इधर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये बैनर्स लेके बैठे हुए, ये पोस्टर्स लेके हफीज़ बलोच की रिहाई के लिए बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। और इसके अलावा अब इस कैंप में पिछले 2 रोज़ से हफीज़ बलोच के वालिद भी आए हुए हैं, खुशदार से इधर आए हुए हैं अपने बेटे की रिहाई का मुतालबा लेकर। और हमारी उनसे बात भी हुई है, वो अपने बेटे के लिए दुआ कर रहे हैं कि उनका बेटा वापस आ जाए हफीज़ बलोच, जबकि वो कौम से भी और अपने दीगर साथियों से भी यही अपील कर रहे हैं कि सब लोग हफीज़ बलोच की बाइज़्ज़त और महफूज रिहाई के लिए दुआ करें। और हम सब लोग दुआ को हैं कि अल्लाह मियाँ करें हफीज़ बलोच जल्द से जल्द वापस आएँ और अपने फैमिली को मिलें, अपने तलबा साथियों को मिलें और दोबारा से अपनी तालीमी सरगर्मियों का एमफिल जहाँ पर वो छोड़ गए हैं वहीं से आगाज़ कर सकें कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में। तो इसमें ईमान मज़ारी वो भी 10 रोज़ से यहाँ पर आ रही हैं। पहले रोज़ वो भी इन बच्चों के साथ जो पुलिस ने शदीद तशद्दुद किया इन निहत्ते बच्चों पर, उसमें ईमान मज़ारी भी उस तशद्दुद को सहने वालों में शामिल थी। तो आज भी मौजूद हैं। इन पर एक FIR भी कटी इन्हीं बलोच तलबा पर और ईमान मज़ारी पर। और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसमें वहाँ पे चैलेंज की, जहाँ पर अब जो इस्लामाबाद के एडमिनिस्ट्रेशन चीफ़ कमिश्नर और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो थे उन्होंने माजरत की और माना कि ताकत का इस्तेमाल भी गलत था और वो FIR भी गलत थी। और उसके बाद ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर श्री मुज़ाहिरा साहबा भी आई, उन बच्चों से मिलकर गई और इनसे बात करके गई। तो हम आज बात करते हैं कि अब 10वां रोज़ है, किस हद तक ये बच्चे पुरुमीद हैं हफीज़ की महफूज वापसी के लिए और क्या महसूस करते हैं। यहाँ पर 10वां दिन है, बैठे हुए हैं बेजारो मददगार, क्या कोई उम्मीद बाकी है? आप बताएंगे क्या आपको? अब 10वां रोज़ है, ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर श्री मुज़ाहिरा साहिबा मिलकर गई थी, क्या बातचीत हुई और क्या उससे कोई उम्मीद आपको कायम हुई आपकी कि हफीज़ आएंगे वापस इंशाल्लाह और जल्दी आएंगे? जी, जैसे आपको पता है 1 मार्च से हम यहाँ कैंप लगा के बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और तकरीबन 2 दिन पहले मैडम मिनिस्टर साहिबा भी आई थी, उन्होंने तो हमें कहा कि हम मिनिस्ट्री की मीटिंग्स में मसला उठा लेंगे हफीज़ बलूच की रिहाई के लिए। और हरासमेंट का जो मसला है, हमारे 2 बेसिक मसले हैं, तो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, लेकिन बहरहाल उन्होंने कह दिया, हमने मान लिया। लेकिन हम यहाँ तक बैठे हैं, हम तो यही डिमांड करते हैं कि हफीज़ बलूच बाहिफाजत बाजियाब हो जाएं। तब तक वो नहीं बैठते हैं, हम बैठे रहेंगे। कोई उन्होंने मिनिस्टर साहिबा ने कोई आपको कोई ऐसी कोई डेडलाइन दी हो कि इतने दिनों में हम कोशिश करेंगे इस केस को सॉर्ट आउट करने की, या कुछ भी कोई ऐसा कोई डेडलाइन नहीं थी? एक ओपन उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि हम कोशिश करेंगे कि वो जल्द इंशाल्लाह वापस आ जाए। बिल्कुल, वो स्पेसिफिक डेडलाइन तो नहीं दी उन्होंने, इस तरह कहा कि हम कोशिश कर लेंगे, आगे जो इदारे हैं उनसे पूछ लेंगे। बहरहाल बेसिक बात यही थी कि उन्होंने कहा हम कोशिश कर रहे हैं, देख लेंगे, कुछ होगा इंशाल्लाह। तो जस्ट एज इट इज़ देगा। आप लोगों ने उनको वो तमाम वाक़या बताया कि किन सर्कमस्टांसेस में हफीज़ बलोच लापता हुए और किस तरह से यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफाइलिंग होती है, ये चीज़ें आप उनके इल्म में लाए? बिल्कुल, हमारे दोस्त यहाँ थे, हम खुद थे, यहाँ बैठे थे। हमने मैडम को बताया कि हफीज़ बलोच जो जबरन गुमशुदा हुए थे, उससे पहले कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में हरासमेंट हुई है, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आए, मेजर मुर्तज़ा नामी शख्स आया, उन्होंने फ़ोन किए हैं, बाकी स्टूडेंट्स को फ़ोन किए हैं। हफीज़ बलूच जो कुछ मसरूफियात की वजह से, यूनिवर्सिटी के जो मसरूफियात हैं डिपार्टमेंटल वर्क्स की वजह से उनसे मिल ना सके, तो आखिरकार उनका यही अंजाम हुआ कि वो लोगों को उठा ले जाते हैं, बंद करते हैं तारीक कोठियों में। हम ईमान मज़ारी से भी बात करते हैं। ईमान, आप भी यहाँ पर 10 दिन से आ रही हैं और आप इस धरने का अमलन एक हिस्सा भी हम आपको काउंट करेंगे, सिर्फ आप एक एक्टिविस्ट के तौर पे इनको सपोर्ट नहीं कर रही। तो आप क्या समझती हैं, 10 दिन गुजर गए हैं, आपको कोई लगता है कि कोई जूं रिंगी है इस हुकूमत के सर पे, कोई इनको फ़र्क पड़ा है, कुछ सोच रहे हैं, कोई आपको कुछ एहसास, कोई ऐसी फीलिंग आई इस हुकूमत से? देखें असद, सबसे पहले बात ये है कि हुकूमत का जो सबसे पहले रवैया था बलोच तलबा की तरफ से, वो तशद्दुद था, वो डिस्क्रिमिनेशन थी। तो वो उनका रवैया जो टोन सेट हुआ था, उस वक्त से आज तक कुछ तब्दीली नहीं आई उसमें। जो वज़ीर इंसानी हकूक़ भी थी वो इधर आईं, कोर्ट ऑर्डर के बाद आईं। इधर वज़ीर आज़म साहब को कहा गया था कि वो आएँ, वो अभी तक नहीं आए। उन्हें शायद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ज़्यादा ज़रूरी लगता है लोगों की जानों से।
تو جو حکومت کی طرف سے رویہ ان کی نظر میں آپ کہہ رہی ہیں کہ حکومت جس لوگوں نے ان کو الیکٹ کر کے بھیجا ہے ان کی زندگیوں سے زیادہ ان کی اپنی حکومت قیمتی ہے. جن لوگوں نے انہیں سلیکٹ کر کے ادھر لائے ہیں وہ زیادہ ضروری ہے ان لوگوں کی جانوں سے. تو میں پھر سے اپیل کرتی ہوں, میں جانتی ہوں کہ شاید جب اتنے بے حس حکومت اور بے حس ریاست ہو تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے انہیں اپیل سننا سمجھنا, لیکن ان والد صاحب کی وہ دیکھیں جو ان کی ویڈیوز ہیں, ان کے امیجز دیکھیں کہ کس طرح اپیل کر رہے ہیں کہ ان کے بچے کو بازیاب کیا جائے. کسی بھی پیرنٹ کو اس طرح کی اذیت پہنچانا نہ صرف اللیگل تو ایک دور کی بات ہے کہ مطلب اللیگیلٹی اس میں ہے, لیکن یہ ایک گناہ ہے جو یہ ریاست اپنے ہی لوگوں کے ساتھ کر رہی ہے. ایمان, آپ نہیں سمجھتی کہ آپ بھی کیونکہ ماشاءاللہ پڑھ لکھ کے اس مقام تک پہنچی ہیں, ہماری جو ایجوکیشن کے جو کیمپسز ہوتے ہیں, چاہے یونیورسٹی ہو, کالجز ہوں یا اسکول ہوں, وہاں پر پرنسپل یا وی سی کی اجازت کے بغیر پولیس نہیں اندر انٹر ہو سکتی. لیکن یہاں پر ایک مبینہ طور پر ایک میجر صاحب جاتے ہیں, وہ بچوں کی پروفائلنگ کرتے ہیں قائد اعظم یونیورسٹی میں, اور پھر اس کے بعد جو بچہ نہیں ان کو ملتا, حفیظ بلوچ, اس کو لاپتہ کیا جاتا ہے خضدار سے, یعنی کہ یہیں سے ڈیٹیلز اسلام آباد سے وہاں پر بھیجی گئیں کہ یہ گھر آئے تو اس کو اغوا کر لو. تو ایسے میں وہ کیسے اندر انٹر ہوئے, کیسے پروفائلنگ کرتے ہیں؟ تو جن سوشیالوجی کے فیکلٹی ممبر کا نام آ رہا ہے کہ وہ لے کے آتے ہیں ان کو اور اپنے دوست کے طور پر ان کا تعارف کروا کے کہتے ہیں کہ ان کے سوالوں کے جواب دیں, اور جو وی سی نے اگر تو اجازت دی, جو کہ لگتا ہے کہ دی اس کے بغیر تو نہیں آ سکتے, اور اگر وہ بھی ملوث ہیں تو ان دونوں کے خلاف بھی اس ایف آئی آر ہونی چاہیے اور کرمنل ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے ایک اسٹوڈنٹ کو لاپتہ کروانے میں ان کے ملوث ہونے کی. بالکل, قائد اعظم یونیورسٹی کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ واضح طور پر ملوث ہے. کوئی بھی اس کیمپس پر جا نہیں سکتا ان کی اجازت کے بغیر, خاص طور پر میجر مرتضیٰ. کس نے میجر مرتضیٰ کو اجازت دی کہ وہ کیمپس پر جائیں؟ طلباء سے بات کریں, یہ فوجیوں کا کام نہیں ہے, فوجی بیرکس پر جائیں, ہماری جان چھوڑ دیں. اوکے, یہ آپ سن رہے تھے ایمان مزاری بھی ابھی 10واں دن جاری ہے. ہم دعا گو بھی ہیں اور اپیل بھی کرتے ہیں کہ اس حکومت کو اب تو کم از کم کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ کتنا خطرناک ہے یہ عمل کہ اگر آپ بلوچ بچوں کی یوں پروفائلنگ کریں گے اور ان کو یوں ہراساں کریں گے, ان کا ڈیٹا بلوچستان بھجوائیں گے کہ جب وہ یہاں سے واپس جائیں تو وہ لاپتہ ہو جائیں. وہ آلریڈی وہاں پر اچھے تعلیمی ادارے نہیں ہیں, وہ یہاں پر بمشکل پڑھنے آتے ہیں, لیکن یہاں پر بھی اگر ان کی ہراسمنٹ ہوگی تو آپ آلریڈی ایک پسماندہ بلوچ صوبے کے طلبہ سے یہ حق چھین لیں گے کہ وہ کہیں گے اسلام آباد بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں پہ جائیں گے تو زیادہ ہراس ہوں گے, زیادہ ریڈار پر آ جائیں گے کہ وہاں سے ہماری پروفائلنگ ہوگی اور یہاں پر ہم گھر آئیں گے تو لاپتہ ہوں گے. یہ ایک بڑا ہی ڈسکریجنگ ریاست کا رویہ ہے اور اس کے جو ریپریکشنز ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہیں. تو یہ ریاست کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرف لے کے جا رہی ہے. یہ بلوچستان, یہ بلوچ طلبہ, یہ ہمارا حصہ ہے, اور اگر یہ ہمارا حصہ ہیں, ہماری ریاست بھی یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا حصہ ہے. ہم تو سمجھتے ہیں ہمارے یہ بلوچ بھائی ہیں, یہ ہماری بہنیں ہیں. جو بچے ہمارے لاپتہ ہوتے ہیں وہ ہماری ہی بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں, ہماری ماؤں کے بیٹے ہوتے ہیں. لیکن کیا ریاست بھی یہ سوچتی ہے؟ اگر ریاست ان کو اپنا حصہ سمجھتی ہے تو پھر ریاست کو ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا ہوگا جو کہا گیا تھا کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی. اپنا خیال رکھیے, سلامت رہیے, اللہ حافظ.